आजू आणि आजय करतात मग आम्ही एक्स्ट्रा दवरतात तुझं तर सँक्शन करून येतात सो ही वर्क ऑल दीस डेब्रिज विच इज हियर if I can shift move it onto this part Basically you need fencing on two sides. That side is a nala. no and त्यासाठी प्रॉब्लेम नाही वॉल असा ऑलरेडी द क्वेश्चन इज दिस साइड अँड दिस साइड Two sides. बिकॉज रोड एक्सिसा कडल्यानूच येतात ओके एनीथिंग एल्स यू वांटेड सो हांगा एक बेसीक अपलिफ्टमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चराचे बेसीक एम्युनिटीज प्रोवायड करपा खातीर CMान स्पेशल अप्रुवल दिल्लेलें आसा फॉर द म्हापसा बस स्टँड अंटील द फर्दर plan of how to move forward with the bus stand can take place. So here this site has been laying idle for the last 5 years. So on this property there will be basic infrastructure, asphalting, tiling, pavers along with footpaths, illumination and toilet along with shed for existing commuters, people from other states that are coming here due to a lot of buses. ते हांगा लोकांक खाली करता, हांगा ट्रांसपोर्टूय खाली जाता. So for that reason to provide basic infrastructure, because this property in the monsoon gets very dirty, also creates a lot of dust muck during the monsoon, post monsoon. So to avoid all that and to give the people and the entry of MAPSA basic facelift, the Chief Minister has approved an amount of around 3 crores which will be tendered and subsequently work will start on priority. This is a proposal for the bus stand of MAPSA, which is a temporary measure which has been planned so that the citizens are put to ease and this area is used in a proper way. So we today had a meeting with the Honorable MLA and Director of Transport and KTC along with MMC to see the feasibility of what best can be done for MAPSA within the short time before monsoons, what can be done so that this area also will be clean and it can be put to use for the public. कामाची सुरुवात केन्नापर्यंत जातली? No, we intend to start soon, बेगीन सुरू करपाचो प्रयत्न आसा. सो आता इलेक्शन येवपाचें आसा सो ताजे पयलीं कितलें जातलें त्या प्रमाणे आमी बेगीन करूंक सोदता. ना आमदारान कितें इनिशिएट घेतलो थ्रू CM फंड 3 करोड रुपया म्हणटात एक बेसीक सद्याक धूळ जाता बस देंवतात इट बिकम अ स्क्रॅप यार्ड गो जालो त्या भशेन एक डांबर बी पडत म्हाज्या हिसपान एक साफ उरतलो आमचो डस्ट पॉल्युशन मातशें कमी जातलें लोकांक वापरूंक बरो मेळटलो फुडलो बस स्टँड जाता म्हणसर टेम्पररी रिलीफ कितें तर मेळटलें आमकां. आतां बांदतले तो टेम्पररी आसतलो ना ना बांदतले ते टेम्पररी बांदतले तर पक्काच बांदतले पूण दिस इज एक वन फेज म्हणूं शकता. ओके फुडलें जें आहा पळय काम हेजेर फुडें वयतलें मागीर बाकीचे गेला. एमावंटींग कितलो खर्च येतलो हेका? हे आतां सद्याक जे आतां आमचो आमदारान जें सांगलां पळय इज टॉकिंग अप टू अबाउट 3 crores रुपीज. 3 ते आतां कितें आतां फाल्यां मिटींग कितें जाता सी अल्टिमेटली जे फंडींग जे आमदारान हाडला थ्रू CM थ्रू GSIT 3 करोडाचो फंडींग आतां फाल्यां आमची मिटींग आहा PDAन ह्या बस स्टँडाक कुशीक एक रस्तो प्रपोज केल्लो तेजो बेसिकली तेंचे हें मेळपाचें कितें आमकां विलिंगनस मेळपाचें आसलें हो बस स्टँड हो रस्तो डायरेक्ट मोरोड बायपास जाता तो सपोज आमी वापरूंक शकता जाल्यार ही माती कितें आहा त्या रस्त्यार तो रस्तो करूंक आमी वी कॅन पुट इट इंटू फोर्स म्हणटा कितें जाता इट इज टेनंटेड लँड म्हणजे कितें जाता ओनराचो तुका विलिंगनस जाय आनी टेनंसी कोण आहा तेंचे विलिंगनस जाय. ऑफकोर्स बेसिकली ओल्ड म्हापसा ते न्यू म्हापसाचे प्रपोजल जे आसले पळय इट इज अ पार्ट ऑफ दॅट पार्ट ऑफ द प्लॅन. तर त्या भशेन कितें जायत जाल्यार हे सगळो कचरो काडून त्यो करप आनी तो रस्तो पक्का करून सोडप.